So good afternoon no sa tanan. Just finished no sa atong health orientation this afternoon. Nata karon sa may Mag-Abu, Amlan, Negros Oriental. So nata sa ilang gymnasium pero ang venue nato is kaning atong kuan kani siya ang kaning nga building no. Barangay Hall unya nata diri sa ilang kaning pikas nga side no. Kaning nga room no kaning naa sa may kaning green. So dinha tagikan no sa atong ganina no, just a while ago, just finished no sa atong health orientation. So kita lang ilang kuan karon, kita rin nagkandak no karong hapuna, and then dali ra punta kayo na human, okay? So very happy no because today upat no, we have 4 scheduled, duha sa buntag and then duha sa hapon. Ganinang buntag is we have Tandayag and then Tambuhangin, and then karong hapon is Tandayag again, and then of course Mag-Abu. And then tomorrow no, of course kay holiday man tomorrow sa, so mubalik ta by 30. We still have no mga schedules diri pud sa may Amlan. So very thankful ta no and happy because natay mga paagpa sa atong schedule nato no sa atong health orientation. Thank you kayo no. And then nice ang weather nato. In fact no, ang likod ani is dagat no. So medyo nice kayo ang hangin dito, okay? So diri no Barangay Road nila na din na, okay? So kumusta ang tanan? Okay? Bye bye no, God bless. Okay, happy Tuesday sa tanan. Bye bye, God bless.